Ok, Maliens, on est chou, on est folie là, c'est Auma. Nous voyons ni anye Misabougou, en vrai ni Misabougou, accident du moment bado de flène ni ngake Misabougou mandala. Ni jigna ka bo troisième pont sans fait tout juste. Andabina do alaka wala wala auye nous voyons na akera alati 30 minutes bonyanko boflo. En secteur de flène y terrain. Ko inkera choko muna Misabougou sigibao udabna se achamama. Ninga seka a nyefo awye ko kera choko jume ubina do adala ka fenjama nyefo awye accident de kera ere nyabala sapeur pompier ou dafale bia ni ka fara yansiki bawo yereka donc aya partager en flenier Misabougou jigiyoro la malien accident et camion bade bina doka camion bade boraga be doka ni wakati ni na atigima seka bo ala voilà donc en secteur de flenier keneka ni wakati na akufame chenchela sigidala kono mo wi ku plaignez ka foko yora ko a accident nga chanko sobe donc amina gere o de la ninga seka o de nyanyini ka don akera kunjumeni kunjumena daga seka soma ninga seka o wala wala nye anyeba nga lakana bawla keneka en même temps anyebe sapeur pompier mo lubi keneka donc en même temps sapeur pompier anyebe olula keneka et anyebe jama bolendo camion kun falero chenchen de la ayere nyabala choko muna aboraka be adamade de kaninga seka tiki bonne anila troisième pont sera kurado ni bi bon Misabougou sera fara la ki klenga ta troisième pont ka anyabala choko muna yoroyin malien a yoro demayale do kosobe ni 22h yere sera camion bawo de temesra yoroyin ngasigida la kono mo yere kuma chama de foka foko lumière ti sera inka de ba glana ko accident bi ka chaya kan fana. Oh, donc andamina gere mo la sanka seka mo nyinga rapidement akera choko muna daga seka sama donc yano chama damine de façon ko be ba ani che cherno le to ko aluseni gindo ne bi yirmajo Misabougou chela suni clé alega micro bi loko accident kera choko jumeta e dab seka sebuba cherno ambe seka fo ambe seka ni sira inde wele ko saya sira puisque donti donna ka fo accident tan wali accident tan ni duruti ke sira inkan ado bi seka ke mo bi toala ado bi seka ke mo ti toala inyebi ni accident kele yoromi na 6 ans ninkera hali amame akera choga minde beni de sira in dawlo ubi fin munglam beton la manka bla sira dawlo la beni de wode gosi ayo gosi ka contrôle perdu chenchem bonna pratique fene ko kaba yere nyini ka bo ben kono a ben binakan ben binakan ka ministre damado ke mo sima se ka beni ta fo pratique nin torala saper pompier na instant uye gri ka ben ta doni ka se ka pratique konta mais ale torala ani moto tigu wero waluna yanka uboku binku bana dongo do sira mbi mogo de fato yan donc kabini sira inglana ou abi glane sira kamel la fiati kanga ke dongo do accident de be bon muy accident provoqué mobili bolla ba fo kuluti yeli de ke sira inkan c'est-à-dire que fait mum blala milieu la ninta do nubo wele choko min tubabu kana nulu we mobili ba bolla we uluto de ye ubita bali odela hali mobili fit nubu toka balaka ka toka renverser ka bien suni clé. Donc au bas qu'on a do koko lumière de tisra inka akata ala venisra glana panneau de signalisation kanka bla sans fait hal ni sentier do abi en cours wala lumière ka seka bla sira kre dawla mobile bolla ka seka sira fenouye mais moko chamanti kangoye munto fene ibisira inta kabini essentiel yo la no 13e da fokata yele pon kan tierno couchete et puis tierno amba fie tukuni fenwerete no e feye ambi intersection muna dongo do accident tan wala tan durbi ken fe ka fe make o kelen hal ni senge yoroni bananga buku terminisi yoro laje fe kanga ke yemfene hali san fe make yoro la dongo do mogo de bi sa cherno ne tulu bonne ne tan be nyebala chenchem bonne fleni ibise kana fle chenchem bonne fleni chenchem bonne fleni donc chenchem bonne fleni chenchem de bonne fleni ta cherno inyabala beni re flene halsa ubi sauvetage la maseka sauveté do ambi mum fo jamana nyamo vraiment o ku janto jamana deuna sira glan anti sira glan saria don o yeknye nga ambi mun kon kalama hal na manyeka fo sira bi glanina fendo ka seka bla sira ka mobili bolla ka seka sira ta mashere ka famu kanye pour que o karata etnyeni do uyere kun ka tnyeni do faso denkuna et puis mun to e vene sira in kabini a glani damena na ay reta don amba fo amban ko mi ambi tan jami ambi deli ka sira glan yede mais ka sira ka glan ni chokola négligence la ani retard la
amma deli ka ɲɔgɔnna ye ni wari de tɛ wali ni fɛn mun tɛ u k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye wari ka di sira in ka dilan joona sinon don o don an b'a fɔ accident 20 10 15 o de bɛ kɛ sira in kan mɔgɔ fatɔtaw b'a la mɔgɔ minnu tɛ fatɔ fɛnɛ b'a la donc an bɛ se ka fɔ nin sira in yɛrɛ ye saya sira de donc Misabugu mun ka so yɛrɛ bi yan o yɛrɛ dɔ bi yan o bɛ se ka donc maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo mun na donc an ka lakanabagaw olu bɛ kɛnɛ kan sapeur pompier mɔgɔw bɛ yan polisiw bɛ yan donc kamiyɔnba bennen de filɛ nin cogo la ko paranti de tora a la donc a sababu kɛra mun ye a yɛrɛ bɔra k'a ye gindo da sera a ma ni ka se ka fɛn caman fɔ a kan ko accident ka ca a sira kan ni o ye Misabugu sira mun bɛ bɔ Misabugu sirafara la ni ka tilen ka taa 3e pont niveau la donc accident de filɛ ka kɛ ala ti heure 1 bɔɲɔngo bɔ donc kamiyɔnba a bɔra ka ben kamalen kan a ma bɔ a la. Voilà. Donc a yɛrɛ ɲɛ tɛ cɛncɛn bɔncogo la cɛncɛn bɔncogo filɛ an ɲɛ tɛ cɛncɛn la donc cɛncɛn de yɛrɛkɛlen filɛ nin kamiyɔnba de filɛ ka a ye équilibre de perdu maliyɛnw an bɛ segin a kan a ye équilibre de perdu goudron cɛmancɛ la ka mototigiw tɛmɛtɔ to ka taa ci olu la donc a taara bɔ ka ben mɔgɔ kelen kan donc o tigi sara kamiyɔnba bɔra ka ben mɔgɔ kelen kan o tigi fatura. donc kamiyɔnba bɔra ka ben cɛ ka yɔrɔ mun na o yɔrɔ de filɛ a bɔra ka ben kamalen ka yɔrɔ mun na n'a ma bɔ a la o yɔrɔ de filɛ de. d'accord. sapeur pompier mɔgɔw de nana parantikɛ bɔ yan a filɛ nin ye parantikɛ réservoir de parantikɛ dɛrɛ bɛn kɛrɛ in bɛɛ kun bɛ parantikɛ de kan u ye green de kɛ k'a kɔrɔta dɔɔni pour que parantikɛ ka bɔ hali sisan bɛn ma se ka wuli ka bɔ i ɲɛ b'a la i y'a ye ɔ donc a filɛ nin ye hali sisan u bɛ kan ka sauvetage kɛ a ma se ka ɲɛnabɔ a filɛ nin ye mɔgɔw b'a sanfɛ. 22h sisan 22h o y'a lawuli depuis 20h a binna fo 22h sisan o nana ka na a kɔrɔta dɔɔni ka cɛ da wuli ka bɔ a kɔrɔ bon cɛ bɔlen a kɔrɔ sisan o bɛ ka taa mais a dɛsɛlen ka wuli sisan pieds de kɛra k'a fɛn ka donc directement an b'a fɔ faamaw ɲɛna u ka lumière dɔ ɲini k'a don pieds in na pour que mɔgɔ ka se ka sauver n'o tɛ cɛnni bɛ ka bonya yɛrɛ ka sababu kɛ pieds ye pieds ka dɔgɔ quoi pieds ka dɔgɔ donc ka dɔ fara pieds kan ou bien soit ka lumière k'a kan donc an b'o de ɲini Mali faamaw fɛ u k'a lajɛ n'o tɛ kasara bɛ ka bonya dɛ a kasara bɛ ka bonya a b'a fɔ faamaw ye u k'an dɛmɛ dɛ n'u b'an dɛmɛ accident bɛ ka caya kojugu ka sababu kɛ pieds ye u k'ale ka lumière don a la ou bien ka dɔ fara pieds bonya kan n'o tɛ kasara bɛ ka caya dɛ. Terikɛ e bɛ mun dɔn a la. bon ni foli kɛ an balimaw ye bon sira in kɔni bɛ cogo min na donc an b'a lajɛ faamaw k'a lajɛ ne yɛrɛ ye chauffeur de ye moi c'est Abdoulaye Cissé bon ne bɛ remorque de boli tiɲɛ yɛrɛ la ni heure sira ta 22h mana se ta n tɛ sira ye i tɛ sira ye ni fari ɲɛnama yɛrɛ t'i la i tɛ sira ye. lumière in problème yɛrɛ ye mun ye a problème. un problème ye goudron tɛ briller lumière t'a kan i tɛ foyi goudron tɛ briller lumière t'a kan chauffeur bɛ baara kɛ ni goudron de ye fari bɛ baara kɛ ni goudron de ye goudron tɛ briller lumière t'a kan. kuma bɛɛ yɛrɛ balayi fɛrɛ minɛ mɔgɔw la an kɔni bɛ dugawu kɛ an bɛ min f'u ye u ka sabali u ka jamana in lajɛ an kɔni ye chauffeur ye mais chaque fois problème de bɛ las'an ma mais min b'a las'an ma u t'a dɔn est ce que i y'a faamuya ne kɔni min ɲini u k'a lajɛ u ka lumière kɛ sira kan u ka sira bila normal la pour que chauffeur ka tɔgɔ ka diya ne yɛrɛ ye chauffeur de ye pour que chauffeur tɔgɔ ka diya an tɔgɔ bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ an nɔ tɛ jamana état k'a lajɛ u ka baara kɛ baara tiɲɛ kan wari kana di mɔgɔw ma min tɛ se ka baara ɲuman kɛ donc salamu aleykum. a tɛ tɛmɛ nin kan jɔnni ka so bɛ yɔrɔ jumɛn somɔgɔw bɛ di terikɛ tari baasi yɔrɔ minɛ maintenant a fɔra k'e de ka so bɛ gudɔrɔnda la yan donc degun jumɛn bɛ yan parce que an y'a mɛn ko accident ko depuis sira in banna sira in dun ɲɛna cogo min na a sira fɛrɛ la fɔlɔ n'i kun bɔra 3e pont kan ka i tilen ka taga k'i bɛ taga Misabugu a sira ko kun ka gɛlɛn kojugu ɔ an nana ye sira kɔni dilanna a baara ɲɛna kojugu a diyara mɔgɔw ye nka an y'a ye sigidala kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'u plaignɛ jumɛn na ko a accident bɛ ka caya ɔ ni accident mun filɛ ka kɛ sisan ko kamiyɔnba de bɔra ka ben funakɛni dɔ kan sisan ni ka se k'a bɔnɛ a ni la donc e bolo a jubaju ye jumɛn ye komi aw minnu bɛ gudɔrɔndaw la yan. ok Thierno i ka ɲininkali diyara n ye bi su na accident an tɛ se ka bɛrɛ fɔ a kan ka d'a kan accident in kɛra kɔfɛ de ne yɛrɛ sera yan mais n y'a fɔ cogo min na ne ka so bɛ a 100 mètres du goudron accident kɛlen ne yɛrɛ ye mankan mɛn donc an bɛɛ bolila ka na an nana lajɛ mais an nana sɔrɔ accident kun produit ka ban mais n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn i n'a fɔ chauffeur tɔw y'a fɔ cogo min na c'est il faut que lumière ka kɛ sira in kan ensuite intersection min filɛ nin ye yɔrɔ in na il faut que feu ka kɛ yen nɔ donc o la je pense que an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ interpeller ani société min bɛ ka baara kɛ n'o ye razeli ye olu tɛ se k'a fɔ k'u t'a kalama accident bɛ tile ka k'u ɲɛna même pendant durant la journée accident bɛ tile ka kɛ yan nɔ par jour accident min bɛ kɛ nin sira in kan c'est trop par mois a tɛ se ka fɔ ka ban donc
depuis que sira ndame na ka se bima accident mi kan ke a chama accident juguman bawdi donc mi saka mun fo doron et au-delà de la lumière mu mo ya kuma fo sira be kuma de donc adno ya soro sira barama ban au moins et sira de fait que a pratiquer nous ka ban je pense que peinture mun kan ke sira la na ni bor nous kan diamant blément il faut que wakala pour que sauver ka se gousitier en même temps chama la sira peinture ka sira tracé ka flèche ni fon kala nya fa chogomina asita la donc il faut que luka kala ani lumière kunte ni lu do kumbala ka tala fe sauver ku se gousitier o tamani ko fe kuse fana ka kala kuse ka kala ka cha kadaka et depuis o sira ndamini caricité na o sira bla romna o carré be bloqué donc avec mo kuna tout droit de dos donc bebe nani ça dit vitesse yi wa boli chogomu uja o tamani ko fe sira mi fana moluba be boli sira nga trop donc wala amisa ka mu fo moluba bolla fana u ka bol dondoni du kono du u ka bol dondoni en même temps kuse fana ka kesra ina ni kuse ma kesra na don je pense que et a problème a madame na alibi donc ala ka kisige mais ça ka mu fo vraiment mo koy sauver u ka bol dondoni mo do tiguté be ka bol dondoni no kera ka ala fe taw mi sa ka kasara la c'est ma bon c'est vrai mais souhaité rasel mo ko amu interpeller comme mi ka ken misabugu ya no ça ka fukuta kalama de u ba kalama donc vraiment amba nyini fuka précaution ta u kana foko na ko ni sira bana siram sira ban siram tina ba sankel sans fla konana je pense que précaution kan tala kadaka u tina saka mo balika bolaka mo kan bolu akan déjà donc précaution kan tala de telle sorte que accident kana juguya sinon accident kon bi kan ke jen dongo accident kan ke et à partir de 22h misabugu ya saka sino molban be bolu chogomina saka sino donc vraiment amba nyini mo fait vraiment u ka joro la pour que voilà. D'accord. Là et mobile wulto de fleur. Voilà, donc il ben de samané ka wulita ben boraka be parce que il y a fa choko muna ko lumière ko abseka ko esira ko. Bon ni ne kira moko kelen woni fatwa ala donc amé do ke atigi ala ka hinala ala ka dawra nema. Donc mobile de boraka be kamalenka ni yoroina ala ti air bonyango damadobo. Donc anyeta là donc angala kana bawna na ninga seka na barak fenjuna kana ni grille ka seka mobile la wuli. Donc ni ne kira misabugu ala ti air kelembo ayra ngabala choko muna. Donc ce qui est là qu'on a mangé avec comment mouvoir aéré cloué à mais il y a ira faut que lumière de serinka wa ku kemeka coucher mununga sera ka dogon serinka ni abuyana anyena wa jara ce qui est là qu'on a mangé nga ubi ku plaigner muna anu ko mouvoir ko accident baraka ka cham ni nege kanye muga ani flasera ni o 22h serin abi fa camion baw de la kosobe donc e mo mu ni bi moto la lumière bati serinka donc il y a ira faut ko inka sara bado et puis fana serin abolik ka bon ko jugu mo chama bi teme serinka munumbe et misabugu sira fo kata yirimajo ani ka fara falajen nuka ani sotiba fo kata commune 1 yoro nuna ulu chama bi teme 3e point niveau de fait donc a yoro fréquenter le do kosobe comme anya bala choko muna donc RNB Kola donc vraiment sapeur pompier mo ulude na nga seka camion ba guli ka bo sra chamanche la donc ayre boraka ni ye danger bay mobile boraka be choko muna mo kelenka ala kan kishi museka be babugu sra la mumbita 3e point yoro la ayre nyata camion ba utemeto la 22h de mana seka ba dro camion ba baden de biteme sranka ni nga seko coucher du kono ma donc à partir de 22h ulu fana libérer le du ka circuler kosobe donc ayre boraka ni accident fana kera o ere wakati de la voilà
donc a caman ye borne non borne de do e ma a y'a ta cogoya min na borne de do borne n'o dɔn ka sɔrɔ borne borne a borne de ta o borne bɛ lumière demander quoi i y'a faamuya. Voilà, donc Maliens a bɔra k'a ye nin de kɛra nin sunkalo barikama in na nin accident de kɛra ka Misabugukaw wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la bɛɛ bolila ka na ka n'a lajɛ u nana sɔrɔ funankɛni sotarama kɔni kamiyɔnba kɔni bɔra ka bin a kan nin cogoya in na donc a ma se k'a yɛrɛ bɔ maa ma se k'a bɔ a tora kule la a kɔni joginna fo ka taa se saya ma ɔ nin sisan giri de filɛ sisan ni ka na se ka na a labɔ donc mun sara paraît-il que ko paranti de don fana a y'a fili ka bɔ. An bɛ se ka dakuru ɲɛ fila sɔrɔ a bolo nin ko in na tari a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ka somɔgɔw bɛ di d'accord e tɛ se ka fɛn fɔ wa. non lieutenant Fama an ma autorisé tiɲɛ yɛrɛ la. d'accord ok donc Maliyɛnw a bɔra k'a ye an bɛ hali bi sapeur pompier baarakɛlaw fo ni satigi n'ale tun bɛ yan an tun b'ale sɔrɔ kuma caman na an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na ale tun bɛ fɛn caman fɔ a kan nka malheureusement ale tɛ kɛnɛ kɔnɔ bi donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la baara min kɔni kɛra kamiyɔnba ka se ka wuli k'a jɔ a sen fila kan a kɛra olu de ka subahana mansininw na u ka mobilibaw a yɛrɛ ɲɛ t'a la cogo min na donc nin mobili in de kɛra sababu ye ni ka se ka kamiyɔnba in ka se ka wuli ka bɔ kamalen kan donc o y'a sɔrɔ kamalen kɔni a fatura ka ban donc a yɛrɛ ɲɛ t'a la donc cɛncɛn kɛra ka sira bɛɛ minɛ nin ye cɛncɛn de bɔnnen ye tan donc ale ka tulu fana bɔn n'o ma fɛɛrɛ k'a la a ma ɲinɛ n tɛ ko yɛrɛ kuma o kuma de ye ne ye yan nɔ kuma cogo di i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ dɔ kalama a la wa. bon a caman bɛ k'anw ɲɛna an minnu bɛ Musabugu yan tiɲɛ yɛrɛ la a caman bɛ k'anw ɲɛna yan parce que sira dilanna lumière t'a la e bɛ boli e bɛ fɛn ye waati min na n'o y'a sɔrɔ e tɛ se k'a maîtriser a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc an bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn u ka lumière kɛ sira la o de bɛ diya an ye parce que a tant que lumière ma kɛ sira la ni kasara tɛ ban an tɛ. e yɛrɛ bolo a jubaju ye lumière de ye. a jubaju ye lumière parce que bɔr fɛn bɛ sira cɛmancɛ la n'o ye borne ye borne ka misɛn. bon ni lumière ɲɛnama tɛ e ka mobili la e bɛna s'a ma waati min na e b'a fɔ ko i b'a fɛntɛ bon n'a kɛra ka sɔrɔ donni bɛ mobili kɔnɔ i tɛ se e fanga tɛ se mansin de don donc pour que e ka se k'a ye a yɔrɔ jan fɛ fo lumière ka k'a la donc an ye min fɔ dɔrɔn u ka fɛɛrɛ kɛ u ka lumière k'a la o de bɛ diya an ye. merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn d'accord donc Maliɲɛnw a bɔra k'ale fana ka kɔrɔfɔ mɛn o fana bɛ sigida la yan donc a y'a ye k'a fɔ nin de kɛra Misabugu ale filɛ nin ye 3e pont ni o ye Bamakɔ pont sabanan ye donc nin kɛra yen vraiment kamalen kɔni ala ye ale ka kalifa minɛ a la ta mais an bɛna ɲɛsin gindo ma yan'an ka kɔrɔfɔ bila a yɛrɛ ɲɛ t'a la nin fɛn de bɔra mobili kɔnɔ. donc an b'a ɲini hali bi ala k'an kisi siraba kasara ala k'an kisi a ma vraiment sira in kɔni ka bɔ Tour de l'Afrique la ni ka taa fo wara ka sira fara a sira bɛ ka dilan a bɛ san damadɔ bɔ sira in kɔni a baaraw kɔni sabatira san damadɔ kɔnɔna na gɛlɛya caman kɛra a la i b'a fɔ nɔgɔya caman kɛra a la cogo min na ka bɔ yen fana Misabugu sira fara ni tɛmɛna 26 mars kan u ye siraba dilan ni ka se ka a sira ka kunsi yɔrɔ jumɛn ma ni o ye 3e pont Bamakɔ pont sabanan mun ni maa caman kun nan'i jɔ a kan k'i kɛrin ka jigin ni an yɛrɛ kɛra o yɔrɔ caman na donc o 3e pont kelen o sira de don donc u ye sira in de dilan a sira banni a tɔ man jan tuguni nka mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko a accident n'a fɛnw bɛ ka caya ko a caman ye lumière ko de ye n terikɛ somɔgɔw bɛ Tɔɔrɔ s'u la. tɔgɔ duman jamu bon ne tɔgɔ ye ko Abu Munkuru
vraiment ne yɛrɛ nana san ne yɛrɛ dusu tiɲɛnenba don vraiment paranikɛ a binna paranikɛ ka côté yɛrɛ la kɔni an bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ paranikɛ la ala ka da yɔrɔ nɛmɛ mais toujours an bɛ min fɔ mali ɲɛmɔgɔw ye n'u ye sira dilan u ye baara di sira dilanlaw ma n'u ye sira dilan u k'u hakili to lumière la puisque n'i ye siraba dilan n'i ma yelen k'a la et puis tuguni borne minnu bɛ dilan u ka peinture rouge kɛ borne ka tamasiyɛnw kɛ borne ninnu na min bɛ se k'a to mobilitigiw ni bolifɛntigiw bɛ to yɔrɔ jan ka lumière ka yelen ye borne na borne ma peinture bon et puis courant t'a sira kan an ye jateminɛ dɔ kɛ n'i bɔra kulukoro sira fɛ sisan o ye sira minnu dilan courant b'a bɛɛ la sufɛ i bɛ yeli kɛ maintenant siraba minnu bɛ ka dilan falajɛ ka bɔ musabugu ka taa wara ka sira fara vraiment courant t'a la ka bɔ falajɛ ka na courant t'a la lumière t'a la vraiment a kɛla baara an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a ɲini mali autorité fɛ vraiment nin kɔni kɛla ala ka latigɛw don an bɛ duwawu kɛ banbagatɔ ye vraiment ala k'an kisi nin ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an kisi nin ɲɔgɔn wɛrɛ ma vraiment ala ka jamana basigi jamana ɲɛmɔgɔ a y'a hakili to siraba dilanlaw u k'a f'u ye u ka lumière kɛ sirabaw kan mɔgɔw tɛ yelikɛla u tɛ to yɔrɔ jan ka foyi ye u ka lumière kɛ sirabaw la vraiment o de tun ye ne ka kuma merci beaucoup les fa merci ok d'accord donc an hakili la faamuyali sɔrɔla ko in na kosɛbɛ donc an bɛ foli lase mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ouverture média cɔrɔnɔ njayi kun don an nana kɛnɛ ka sabula ni maaw y'an wele ka kibaruyaw fɔ an ye à tout moment u b'an sɔrɔ an bɛ taa kɛnɛ kan à tout moment 22h koto la 23h koto la 1h 2h 3h 4h on est disponible à tout c'est à dire que heure o heure ni mɔgɔ y'an wele u b'an sɔrɔ an bɛna kunnafoniw cari walasa ko minnu kɛra aw fa jamana kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ a kalama faama ɲumanw ka bɔ a kalama donc ka jamanadenw fana ka degun ka se ka a bakurubaw dɔn walasa fura a bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na donc a yɛrɛ bɔra k'a ye nin de kɔni kɛra misabugu maliyɛnw nin de kɛra vraiment k'a yira k'a fɔ misabugukaw ka u bɛ ka u plaigner k'a fɔ ko foyi ma nin accident kɛ ko lumière ko kɔ ko sabula ko sira yɔrɔ fitinin mun kɛra a yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'o yɔrɔ yira u la ko a dabakun ko o sira in ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ka dɔgɔ donc mɔgɔ kelen kɔni fatura a la a fatura vraiment an bɛ duwawu kɛ bamatɔ ye ala ka hinɛ a la ala ka da yɔrɔ de ma mais Guindo chauffeur-kɛ bɛ min chauffeur-kɛ est-ce que chauffeur-kɛ k'a banana ou car n'a ye ma chauffeur-kɛ alhamdulilayi rabi alamin a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a y'a hakili sɔrɔ nka min ye parantikɛ o nin tora la donc an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to fasodenw na degun y'an bɛɛ de ta ye maa si hakili sigilen tɛ bilen sirako in na yelen t'a kan adamadenya yɛrɛ n'i y'a ye tile bɛ tunu sufɛ nansaraw ye yelen dilan a kun ye an ka lakana de ye dugu min bɛ balo dibi la o tɛ dugu ye dɛ dugu min bɛ balo dibi la o tɛ dugu ye donc an ka jija an ka dugu bila yelen na mali yɛrɛ problème ye yelenko de ye surtout a n'a kurantigɛba mɔgɔw tɔɔrɔlen don han an ka ca fɔ ɲɔgɔn ye voilà ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ e bɛ fɛ ka dɔ fara a kan bon asalaamaaleykum voilà bon sisan depuis musabugu sira in dilanna k'a daminɛ pont na ka na station Shell la fɔlɔ sira tun bɛ station Shell de la sira kɛra tan yan nɔ obligatoire mɔgɔ bɛ sans interdit boli siratigɛyɔrɔ tɛ yen foyi tɛ yen bon don o don choc bɛ kɛ ko 20h ko choc kɛra bon sisan mɔgɔw bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ yɛlɛ sira kan maa si t'a ɲɛɲini bon sisan fɔlɔ yɔrɔ tun kan ka bila Shell de la i b'a ta 3e pont na Shell filɛ nin ye fɔlɔ yɔrɔ tun bɛ Shell de la o bɛ taa fɛ Yirimajɔ suguda la bon o yɔrɔ tigɛra o la fɔlɔ yɔrɔ foyi tɛ yan bilen i y'a faamu i b'a daminɛ sisan 3e pont na fɛn musabugu fɔlɔ yɔrɔ 3 dɔrɔn de b'a la wa 3 yɔrɔ si tɛ obligatoire la u b'a fɔ k'a jateminɛ wa lumière ko b'a la lumière ko yɛrɛ de bɛ yen a choc yɛrɛ fanba de y'o ye nin kɔni kɛra tan tɔ sisan paranikɛ tora la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko amina yarabi merci beaucoup ala ka hinɛ a la ala ka da yɔrɔ de ma donc kɔrɔfɔ dɔ b'e bolo ne fa donc e fana ye chauffeur ya ne ye chauffeur ka terikɛ ye donc chauffeur ka terikɛ ye mun b'e bolo nin ko in na e ka jateminɛ bolila mun kan aw chauffeur bon ne yɛrɛ kɔni ye jateminɛ min ye nin na choc in caman bɛ kɛ adamaden bolifɛnjugu b'a la mais u k'a jateminɛ u ka lumière kɛ sira la o de bɛ an bɛɛ lakana ni lumière bɛ sira la i bɛ se k'i to mobili kɔnɔ i bɛ yɔrɔ jan ye mais ni lumière t'a la a bɛna bala ɲɔgɔn na a tɛ ɲɔgɔn ye o donc a balalen ɲɔgɔn na e bɛna k'i bɛna fɛɛrɛ minɛ a bɛna ni choc ye bon u k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw siraba minnu bɛ yen u ka courant poto bila a bɛɛ camancɛ la ka taa o de b'an lafiya o de kɔrɔfɔ tun bɛ ne bolo k'a ɲɛf'u ye. ok merci beaucoup n terikɛ merci ne fa ye fɛn ka dɔ fara a kan. ne b'a fɛ ka kuma ne b'a f'u ye u ma sira dilan nin dɛ hali donda hali sira fara yɔrɔ t'a la f'e ka boli sans interdit kɔnɔ ka taa fo yɔrɔ jan
o tɛ ko ye dɛ o tɛ ko ye u ka sirafara bɔ u ka lumière di an ma n'o tɛ an ɲɛ t'u la dɛ an ɲɛ tɛ gitɔrɔn na dɛ a b'o f'u ye an k'o lajɛ voilà. Merci beaucoup. Ale ko lumière ka mo lumière la. Donc korofo ɲɛna ne fa. D'accord. Donc Malien aye ni an bi foli la se aw bɛɛ kelen-kelenna ma. Gino. Maintenant an ɲɛ b'u la maintenant. Korofo laban jumɛn b'i bolo nin na? Sumo yɔrɔ in na bɛɛ ni bolo ne fana ka so a bɛ se ka explication caman di ne fa somɔgɔ kuma foyi tɛ kuma ka gɛlɛn an ma ne fa kuma ka gɛlɛn an ma quoi bon ne tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ka fara ɲɛmɔgɔ nin ta kan olu ye min fɔ a dan y'o ye quoi a tɛ tɛmɛ o kan ka lumière kɛ sira la ani ka fara yɔrɔ ɲɛnamaw kɛ sira la quoi ani fe ka kan ka kɛ yɔrɔ nin na siratigɛ yɛrɛ ma nɔgɔ yɔrɔ in na o ko ne ka kɔrɔfɔ ye. Merci beaucoup. Bon, voilà, vraiment, nous comme ça, comment la maman fait. Oui, jamana ɲɛmɔgɔw ani société razali mɔgɔw vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka essayer ka mesure dɔ ta par anticipation yani u ka tila baara c'est vrai an b'a dɔn baara ma ban fɔlɔ dɛ mais an b'a ɲini u fɛ kasara min kan ka kɛ an bɛɛ ye mɔgɔninfin de ye donc u k'a lajɛ ka couche dɔw kɛ et de deux également u ka essayer ka fɛn kɛ nin intersection in na parce que problème yɛrɛ fanba bɛ nin yɔrɔnin de est-ce que y'a faamu ensuite u ka essayer fana ka bɔ yen borne minnu kɛ non seulement borne ninnu tilenlen tɛ mais n'o y'a sɔrɔ n'o ye olu yɛrɛ ka plan ye u ka essayer ka peinturer pour que c'est à dire sira ka se ka kuma chauffeur ka sira in faamu je pense que nous au kɛra a tɛ ala fɛ dɔɔni bɔ kasara la dɔɔni bɛ ka bɔ kasara la ani lumière ko ni solution se ka sɔrɔ o la je pense que vraiment c'est ça une bonne chose an b'a ɲini u fɛ société razali mɔgɔw fɛ vraiment u ka hinɛ musaw la et chaque fois kasara je pense que mɔgɔw data ye bi sunɔgɔ t'an ye bi vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka essayer ka mesure dɔ kɔni ta yanni u ka tila baara la yanni u ka baara ka ban pepewu u ka mesure dɔ ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔɔni bɔ kasara in na voilà merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Donc on va lajɛ Malien ka kuma kuncɛ mais ɲɛsi Gindo ma Gindo maintenant an bɔra ka bɛɛ ka kɔrɔfɔ lamɛn accident in kɔni kɛra ala kɔni ye mɔgɔ kelen ni to a la an bɛ dugawu k'a tigi ala ka hinɛ a la an ka fanga baarakɛlaw tun bɛ yan sapeur pompier polisiw tun bɛ kɛnɛ kɔrɔ misabugukaw fana bɔlen don kosɛbɛ a kɛra u bɛɛ ɲɛna donc maintenant a y'a jira k'a fɔ ko accident in kɛra parantigɛ de tora a la o tɛ wa parantigɛ de ko k'a bɛ boli ka bɔ bɛɛ ni bɔra ka bin a kan a ma se ka bɔ a la k'a kɛ cogo c'est-à-dire parantigɛ mobili kelen ka équilibre perdu a kɛtila ka bin a kini kɛrɛ kan donc cɛncɛn bɔnna ka kɔn mobili yɛrɛ binni ɲɛ donc parantigɛ fɛnɛ ko k'a bɛ bɔ donc mobili binna kan mobili réserve bɛɛ ni réservoir yɛrɛ à peu près 40 wali n t'a dɔn combien litres do réservoir in donc o de plus de 40 litres o de binna ka parantigɛ dɛrɛ ani mobili poids bɛɛ ya ana cɛncɛn na fɛn bɛɛ donc sapeur pompier u nana ka grille de ta k'a fɛn kɛ pour que ka parantigɛ labɔ mobili yɛrɛ a ka sira ka ja a kɛra baara sisan mobili jɔra donc vraiment a kɛra dusuma kasi ko ye mun na an dusuma kasilen don an b'a fɔ de nin ye nin zeni in sɔrɔ n'o ye sifin ye a bɛ se ka kɛ ne ye a bɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔn wɛrɛ caman ye a bɛ se ka kɛ bɛɛ ye quoi donc an tɛ se ka sigi tan k'a fɔ ko bɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a ka ca ala fɛ ni an ye hakilina ɲumanw don faamaw kɔrɔ u bɛ se k'u ka fili ye k'u kɔsegin pour que ka baara in kɛ a kɛcogo la i y'a ye donc o kama de an fɛnɛ an ko vraiment an b'an ka hakilina di an bɛ e yɛrɛ Thierno fo kosɛbɛ Thierno an b'i fo Thierno an b'i fo i ka kunnafoni ɲuman dili la an b'i fo k'a kun kɛ degun bɛ jamanadenw kan a ka kɛ a sanfɛmaw fara a dugumamaw kan i bɛ ka bɛɛ lamɛn kabini i ye nin boliboli in daminɛ an ma deli k'a ye k'i ye kunnafoni di kunnafoni mun kun t'a la ju t'a la an ma deli k'a ye donc i bɛna terrain de kan c'est-à-dire tu es un journaliste de terrain ka na information réelle ta en temps réel k'a di jamanadenw ma donc Thierno vraiment i foli data n bolo quoi i ni ce i ni baraji i ka ɲuman kɛ ni i ka jamanaden lamɛn la an b'a fɔ hali bi ala ka barika don i la ala ka barika don i ka baara la hali bi ala k'i ta ɲɛ ala k'i hamida ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nin sunkalo kaloba in lahɔrɔma n'a barika n'a bonya yɛrɛ kama i ni ce i ka kulomajala ani ka girin ka jɔ la fasodenw ye merci Thierno. Voilà, d'accord. Donc an bɛ ko kɔni kɛ tan Malien an b'a fɔ aw ye an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka hinɛ bamatɔ la an b'an ka finitigilakaw fo sapeur pompier u tun bɛ kɛnɛ kan u nana baara kɛ vraiment u nana bɔ mais malheureusement cɛ ma se ka bɔ a la a yɛrɛ ɲɛ t'a la minɛnw binna cogo min na cɛncɛn binnen filɛ nin nin sira in falen de don camion ba la a yɛrɛ ɲɛ t'a la yɔrɔ n video yira u la camion baden de bɛ bɔ sira in kan à partir de 22h ni denbayatigi mun ni e ma bɔ joona i ka baarakɛyɔrɔ la walima i ka so ni ci mun b'i bolo 22h kɔni sira damadɔ bɛ Bamako e tɛ se joona fiyewu Misabugu sira b'a la ka bɔ 3e pont kan ni k'i kunsi Misabugu ma
n'i ma bɔ joona i tɛ sira sɔrɔ ka sababu kɛ camion ye donc a yira k'a fɔ ni accident mun kɔni n'a kɛra bi mɔgɔw ka kɔrɔfɔ y'a yira kɛnɛ kɔnɔ yan k'a fɔ ko lumière don ko sabula ko camion tigi a tun bɛ ka mobili boli a ma yɔrɔ de donc ale nana talon nin yɔrɔnin na ni ka se ka camion jɛngɛ donc camion jɛngɛ sisan parantigɛ de y'a fili ka bɔ joona yanni camion ka bɔ ka ben k'ale bɛ boli donc camion ba bɔra ka ben a kan sisan ka dɛrɛ a kan a ma se ka bɔ a la a fatura donc chauffeur kɛ o banana o bɛ dɔgɔtɔrɔso la donc an bɛ mun fɔ hali bi an b'a ɲini sira in dilanbaw fɛ hali bi u k'u teliya o de ka d'an ye n'u bɛ se k'u teliya joona joona ka se ka sira in k'a kun cɛ joona ka lumière k'a kan sabula misabugukaw ko k'u degun bɛ kosɛbɛ a ko la donc an bɛ foli lase misabuguka bɛɛ ma k'a fɔ ala ye mun ka kalifa minɛ ala ka hinɛ a tigi la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ouverture média tɔgɔ la an kun bɛ yan pour que ka se ka na kunnafoniw di aw ma en temps réel walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ala ka mali ja ala k'an kisi ɲangata caman ma ala ka jamana in tɛmɛ jamana dumanw bɛɛ la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ